Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita sambung ke dalam pelajaran kita mempelajari bersama-sama bahasa Inggeris SPM paper 2, paper 2 part 3, review of advertisement. Question number 1, 20 mark. You have to write 250 words review. Review this article. Part 3, 20 mark. There are 3 questions in this part. Answer 1 question only. Write your answer in 200 to 250 words in an appropriate style in the space provided. Write the question number in the box at the top of the answer space. Question number 3. You recently come across this advertisement in a travel post. Advertisement like this. Have you been to an interesting holiday destinations during the school break? Then send us your review. What do you like about that place? Would you encourage your friends to visit this place? Why? The top review will receive a cash prize of 1,000 ringgit Malaysia and free subscriptions to the Travel Leads website for 3 months. So your task is to write your review on this advertisement. Okey, mari kita mulakan melihat bagaimana cara menulis review tempat yang anda nak pergi, tempat yang anda pernah pergi melawat, pernah pergi melancong. Di mana yang pergi tempat melancong, anda kena pilih satu di mana anda pergi melancong tu ya. Yang review advertisement ni berkaitan dengan pelancongan. Anda kena pilih mana Langkawi, anda pernah pergi Pulau Pinang. Okey, tempat mana-mana yang anda pergi di dalam negeri. Anda pernah pergi Ipoh. Pergi mana? Taiping. Mana-mana yang anda pernah pergi, ya. Pergi Sabah ke Sarawak ke? Sabah ataupun Sarawak. Ya. Mana-mana yang anda pernah pergi. Anda banyak pergi tempat. Pasti anda pernah pergi tempat mana ya. Jadi anda pergi lawat tempat. Pergi zoo negara ke? Zoo negara. Ataupun pergi KL. KLCC. KLCC contohnya ya. So anda pilih mana tempat yang anda nak pergi ya. So kita ambil dalam case ni kita ambil Langkawi dan kita try juga menjawab sebagai 2 contoh. Satu lagi contoh kita ambil Ipoh. Okey. Mari kita tengok Langkawi dulu ya. Okey. The title, a must visit paradise, Pulau Langkawi. Pulau Langkawi adalah tempat pelancongan syurga ya. Kita panggil tajuk kita ya. Anda boleh buat tajuk, apa-apa tajuk sebab ini adalah review anda. Anda akan dapat RM1,000 untuk tajuk ini ya. Sebagaimana biasa, kita punya sistem dalam penulisan kita ya, ada introduction, ada isi 1, 2, 3. Isi ini telah dibagikan apa yang anda nak tulis, kemudian ada penutup, simple saja ya. Tulisan anda mestilah mengandungi A, accurate, fakta dia accurate, memang anda pernah pergi sana. Lepas tu B, brief, C, clear ya. Dan D, mengikut peraturan-peraturan penulisan, do and don'ts. Okey. Dan E, excellent ya, tulis mengikut
kemampuan anda ya. Janji tulis saja ya. Tulis saja. Jangan teragak-agak ya. Dan anda juga menulis menggunakan bagaimana yang kita telah ajar 4W. W, what, why, when, who. Siapa dia yang pergi bersama anda. Kemudian ada bertanya soalan big how. Okey. Bagaimana cara anda pergi? Ya. Apa penting tempat tu? Why penting ya. Big why. Ya. Why and how ya. Dan 4 wife, 1 husband. Itu cara untuk mengenerate minda anda ya. So mari kita mulakan. Kita mulakan dengan introduction ya. Have you ever dreamed of an exotic getaway that seamlessly blend natural beauty with adventure and relaxations? Kita mulakan dengan soalan. Kita mulakan dengan soalan introduction kita. Look no further than Pulau Langkawi. Ya, dalam ini mula-mula kita ceritakan dengan soalan. Soalan dulu. Lepas tu kita ceritakan Pulau Langkawi. Okey. Pulau Langkawi punya cerita. Okey. Look no further. Mula-mula kita secara umum. Lepas tu kita juruskan terus kepada Pulau Langkawi ya. Itu cara membuat introduction. Look no further than Pulau Langkawi, a mesmerizing holiday destination that capture my heart. Kita cerita pasal diri kita saja. Tak payah cerita orang lain ya. Capture my heart through a captivating advertisement. Here are some compelling reason. Kita masuk ya dalam yang tip ni, yang ketiga ni masuk ya. Terus. Kenapa kita nak pergi ke Langkawi? Kenapa kita melawat Langkawi? Here are some compelling reason why you should pack your bag and visit this enchanting island. Okey, itu dalam introduction. Introduction ni dalam sini dibagi pada 3 part. Part pertama dia cerita secara umum. Part kedua dia cerita pasal tempat di Langkawi. Dan yang ketiga dia cerita pasal kenapa nak pergi Langkawi. Ya. Okey, dalam bentuk yang kita draw macam tu ya. Yang atas sekali bagi pada 3 ya. Yang atas sekali nombor 1 secara umum pertanyaan. Lepas tu 2. Lepas tu yang ketiga. Jurus terus. Okey kan kita masuk kepada isi yang satu. Isi pertama. Isi pertama dalam line yang macam tu ya. Isi yang pertama. Ya, kita isikan dia isi yang pertama. Pulau Langkawi often referred to as the Jewels of Kedah is a tropical paradise located in Malaysia. Okay. Jewel of Kedah. The advertisements effectively showcase its pristine sun-kissed beach surrounded by crystal clear water that glistens in shades of turquoise and azure. As someone who appreciates natural beauty, I was immediately drawn to a breathtaking landscape that Langkawi offers. The sight of lush green rainforest, majestic waterfall, and dramatic limestone formations in the advertisement leave me yearning to explore every corner of the island.
ini menggunakan banyak bahasa-bahasa yang agak bombastik, ya. Anda boleh gunakan simple bahasa saja. Okey. So, diberikan beberapa fakta yang pertama, ya. Ini adalah dia punya reason yang pertama. Okey. Kita pergi secepatnya. Okey. Yang kedua. What truly capture, jangan lupa ada taruh paragraf, ya. Ya. Dalam anda punya isi pertama, kedua dan ketiga. Ini ada paragraf pertama, lepas tu paragraf kedua dan paragraf ketiga, ya. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Isi yang kedua, satu paragraf. Satu isi, satu paragraf. Jangan campur tulis tu je, bercampur-campur. Ya. What truly captured my imagination was the diverse range of activities and experiences that Pulau Langkawi has offered. Jangan lupa titik. The advertisement featured thrilling water sports such as jet skiing and parasailing. Jadi, these activities, ya. Ini contoh-contoh activities sport, water sport, ya. Once dia bagi tahu berkaitan dengan activities, ya, activities dia bagi contoh dia. Contoh dia yang ni lah, ya. Contoh dia water sport such skiing and parasailing. Ini contoh dia, example. Okay, example dia. As well as opportunities to explore the island rich marine. Okay, through rich marine life through snorkeling, aktiviti juga, and scuba. Once dia bagi argument satu, explore the island, macam mana masuk dia explore the island melalui snorkeling dan scuba diving. Contoh dia bagi terus contoh, ya. Bagi satu fakta, bagi satu contoh. Bagi beberapa contoh, 2 contoh tadi, ya. Dia kata explore the island melalui rich marine through snorkeling, okay, scuba diving. Okay, explore the island, snorkeling and scuba diving. Okay, for adventure seeker, Pulau Langkawi offers jungle trekking. Okay, so once fact iaitu adventures seekers ni, dan dia bagi another example, jungle trekking and zip lining and the chance of witness of iconic Langkawi Sky Bridge. Okay, dia bagi zip lining dengan Sky Bridge. Okay, 3 contoh. Satu fakta, 3 contoh. Satu fakta, boleh 2 contoh atau 3 contoh, ya. Whether you are an adrenaline junkie or a nature enthusiast, this destination has something for everyone. Okay, so get dia punya. Di sini kesimpulan dia, ya. Ini kesimpulan dia, ya. So dalam setiap perenggan dia masih lagi buat gunakan formula yang mula-mula, cerita pasal benda yang agak besar. Lepas tu cerita pasal isi dengan satu isi, satu contoh. Satu isi, satu contoh. Lepas tu
ujung dia kesimpulan. Satu ayat kesimpulan daripada paragraf ini. Macam tu ya. So the culture reached Pulau Langkawi was another anti-sighting element. Sekarang kita cerita fakta yang ketiga pula. Fakta yang ketiga adalah cerita pasal culture, cultural richness. Ya. Yang kedua dia cerita pasal activity. Ya. Okey. Yang pertama dia cerita pasal apa yang ada kat Pulau Langkawi. Okey, macam tu 3 fakta cukup. Ya, apa yang ada, aktiviti yang kat situ, lepas tu cultural dia. Okey. The cultural richness of Pulau Langkawi was another anti-sighting element highlighted in the advertisement. It introduced me to warm and welcoming local community who take pride in preserving their heritage and traditions, from vibrant night market through traditional performances and delectable local cuisine. The island promised a cultural enriching experience. Okay. Yang ini dia punya kesimpulan dia bagi paragraf tu ya. So, you just write apa yang you faham berkaitan dengan culture yang ada di Pulau Langkawi berkaitan dengan contoh night market, tradition performance, tari menari, silat ke apa-apalah ya, layang-layang ke, contoh sebagai contoh, dan makanan-makanan dia yang terdapat di Pulau Langkawi. Kemudian orang-orang di sana menyambut mesra, orang-orang ramah mesra, sopan santun, budi bahasa tinggi. Itu ada cerita ya. Dan mereka bangga dengan warisan budaya mereka, tradisi mereka. Okey. Kemudian kita buat kesimpulan terus. Kesimpulan last sekali kesimpulan dia yang kita tengok tadi dalam kita punya chart yang bawah sekali ya. Macam tu. Okey. Dia punya introduction. Dia punya isi, ada 3 isi. Terus ada kesimpulan dia. So, sini dapat markah. Sini dapat markah. Sini dapat markah. 20 markah itu ya. So, kalau 20 markah, sini 5 dan 10. Sini 10. Kalau katakan introduction anda dapat 5 markah. Ya, 3 isi dapat 5. So, anda dapat 5 markah. 5 markah. 5 markah, 3 isi. So, kesimpulan dia kata 5. So, total markah adalah 25. Okey. Macam tu. Ataupun dia 4 dia bagi ya. Kita baca tengok kesimpulan dia. I wholeheartedly encourage you to visit Pulau Langkawi. Yeah, not just because of the captivating advertisement, but because this place truly embodies the perfect holiday destination. It offers a harmonious blend of natural beauty, adventure, culture, and relaxation, ensuring that your trip will be nothing short of unforgettable. Pulau Langkawi's irresistible charm, as showcased
in the advertisement will undoubtedly leave you with cherished memories and a longing to return. It is an experience you won't want to miss. So grab your travel companion, book your ticket, and embark on the unforgettable journey to Pulau Langkawi, where paradise awaits. Yang ni dipanggil CFA. Yang last kali ya, dipanggil call for action. So dalam kesimpulan ini kita boleh bagi dalam kesimpulan kita boleh bagi harapan kita dan boleh bagi juga call for action. Call for action. Okay. So daripada benda yang kita tulis, benda yang kita dah cerita pasal benda kecil, sehinggalah kita panggil yang besar sekali, last kali ni call for action. Ataupun we hope that you join me, ataupun kita bagi kita punya harapan. Okay, kita bagi dia faedah-faedah dan kita bagi apa yang kita dapat daripada visit kita, ya, macam tu. So ini dia contoh adalah macam mana kita nak review, how we can review the advertisement. You recently come across this advertisement in the travel post, and then you have to review that. Okay, ya, kita relax sekejap dan kita nafas. Dan kita akan sambung sebentar lagi dengan contoh yang kedua. Okay, wahai anak-anak sekalian, mari kita sambung dengan contoh yang kedua, bagaimana nak review advertisement kita, macam mana kita nak buat review tu, ya. Kali ini kita pergi kepada Ipoh pula, ya. Pergi ke Ipoh, Lost Lagoon Water Park, a splashing good time in Ipoh, Perak. Tempat ni kita pun pernah pergi kan, dan kita boleh cerita pengalaman kita, ya. Anda mungkin susah nak mencerita, tetapi anda dah ada pengalaman. Cuma anda nak jadikan pengalaman anda tu, anda tulis dalam paper, tulis saja, ya. Tanya dia, what, where, when you pergi, di mana anda pergi, ya, bila anda pergi, dengan siapa anda pergi, who, kemudian how you pergi, naik kereta api, contoh dia, macam itulah. Okay, so benda-benda yang anda dah buat dan dah ingat, tapi cuma anda nak try menulis saja, anda tabur saja dekat situ, jangan teragak-agak, ya, gunakan formula yang telah diajar tu, ya. Masih lagi sama formula dia, ya. Formula dia masih sama. Introduction, isi 1, 2 dan 3. Yang banyaknya isi 3 cukup. Lepas tu penutup. Buatlah secara A, B, C, D itu accurate, brief dan clear, ya. Jelas. Okay. So mari kita jawab yang ini pula, ya. Anda jangan bagi alasan anda sakit ke, demam ke, batuk ke. Dalam kerjanya prinsip, batuk, demam, sakit, selagi anda boleh bangun, selagi anda boleh berfikir, anda belajar, ya. Anda belajar, selagi anda boleh bergerak, anda bergerak, walaupun anda terpaksa mengesot, ya. Itu dia prinsip dia. Bayangkan anda berada di medan perang sekarang ni, musuh datang dekat, anda dah cedera. Walaupun anda cedera, anda sakit, anda kena lagi daripada musuh tu menyuruh. Kalau tidak, anda akan mati. Itu juga dalam peperiksaan sekarang ni. Walaupun anda sakit, batuk, demam,
selagi Anda boleh berfikir, selagi Anda boleh bergerak, selagi Anda boleh bernafas, Anda go. Tapi jaga kesihatan, jangan sakit. Ya, jaga kesihatan, cukup tidur, cukup makan, waktu makan, waktu tidur, waktu main. Belajar 20 minit, rehat 5 minit. Belajar 20 minit, rehat 5 minit. Belajar habis satu topik, rehat sekejap. Ya, rehat tu tidur sekejap 5 minit, jalan-jalan atau pergi minum air, makan ke apa-apa ya. Macam tu ya. Disiplin. Okey, mari kita mula. Nestled in the heart of Ipoh, Perak, Lost Lagoon Water Park. Kita nak cerita pasal Lost Lagoon Water Park is a hidden gems that offers a day of aquatic fun and relaxation. As a student, I recently had the opportunity to visit this water park, and I must say it exceeded my expectations in many ways. Okay, ni cara menulis dia. Anda tulis saja ya. Apa yang terkeluar nanti Anda susun balik. Ada paper tertulis ya. Minta saja kertas kalau tak cukup. Jangan takut. Dalam penulisan kali ini dia menceritakan Manway ni dalam bentuk 1, 2, 3 ya. Apa tu? Dia nak review dengan jelas dia bentuk 1, 2. Anda tulis dengan dia kata tadi macam mana pun anda boleh tulis. Janji dia appropriate ya. Janji dia sesuai. Okey, anda boleh review macam mana pun, janji dia sesuai ya, orang boleh faham dan ramai boleh baca dan faham, jadi anda boleh dapat menang prize dia RM1,000. Okey, ada apa nak tanya tak? Ya, anda boleh tulis dalam dengan cara yang style macam mana pun, janji dia appropriate style. Okey. Kali ini kita gunakan kaedah menghuraikan dia fakta-fakta menggunakan 1, 2 dan 3 dan seterusnya ya. Okey. I must say it exceeded my expectation in many way. In many way dipanggil satu. Cara yang pertama apa? Okey, variety of water extraction. Variety of water attraction. Okay. Lost Lagoon provides a diverse range of water attraction suitable for all ages. From adrenaline pumping water slide to gentle wading pool. There is something for everyone. The tornado, cyclone, and white water slide were personal favorite. Okay. Delivering thrilling experiences that left me wanting more. Kena ada ceritakan pengalaman anda. Jangan pergi sana anda dah kena dengan air terjun, dengan cyclone water ni. So anda cuma tulis balik saja. Ya, tulis balik. Scenic surrounding. Number 2, scenic surrounding. The park's environment is beautifully landscaped, with lush greenery, creating a tranquil atmosphere. The soothing ambience make it a perfect gateway to unwind and escape from the demand of student life. Okay, cerita dia pasal scenic surrounding. Okay, atmosfera dia. Atmosphere Okay. Fakta kedua. Fakta ketiga nak tulis juga nombor 3. Yang ni senang 3.
Family friendly. Lost Lagoon is an excellent choice for family. Ini dia kebaikan dia. Anak akan cerita kebaikan-kebaikan dia. Kenapa anda suka tempat tu? What do you like about this place? Would you encourage your friend to visit this place and why you encourage them? You have to explain. Ya. So yang ketiga adalah kenapa anda suka tempat tu adalah Lost Lagoon is an excellent choice for family. It offers clean changing room, shaded sitting area, and affordable food option. Okay. Families can spend quality time together in a safe and enjoyable setting. Okay, ini family punya activity. Cerita pasal family activity. Number 4, safety first. I was particularly impressed with the focus on safety. Ya. Apa tu kita masukkan dengan safety first kita dan ayat pertama kita cerita what. Cerita tu what. What dan kenapa kita impress, kenapa kita suka tempat tu. Okay. Lifeguard are stationed at every pool. Kemudian kita bagi contoh dia. Ini contoh dia lifeguard. Why kita suka yang ni what? Kita ialah what maksud dia apa? Kemudian kita why kita suka dia? Sebab kita lifeguard ni why? Sebab ada lifeguard. Kita bagi contoh dia lah. So kita cerita why ataupun contoh dia. Lifeguard are stationed at every pool ensuring visitors' well-being. This emphasis on safety adds an extra layer of comfort for both parents and student. Okay, who yang terlibat? Parent and student. Okay, cerita pasal who. Okay, so saling kait mengait ya. Dia menjawab segala persoalan. Anda tanya, anda jawab. Anda tanya, jawab. Anda tanya, anda jawab. Itulah cara untuk anda stimulate otak anda supaya bergerak, berjalan. Push dia bergerak. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Pertanyaan, ada satu husband, 4 wife. Ya. 4W, 1H. Nombor 5, affordable admission. Lost Lagoon Water is a reasonable price. Bila kita cerita pasal tajuk ini, kita apa dia? Okay. What is maksud kita? Apa maksud kita dengan affordable admission? Iaitu reasonable price. Making it accessible to student and family on a budget. Okay, kita elaborate lagi sini. Kita elaborate di sini. Di sini kita elaborate budget dia. Kita huraikan. The value of money is evident in the entertainment and experience it offers. Dan kita cerita balik. Kita cerita the value for money. Okay, kita huraikan lagi. Okay, alright. Okay, nombor 6. Kenapa kita suka tempat tu? Iaitu excellent customer service. Bila kita beri tajuk excellent customer service, the staff at Lost Lagoon is friendly and helpful. Okay, ini tajuk kita. Macam mana kita kata dia ni excellent customer service adalah friendly and helpful. Okay. Always ready to answer question and ensure a pleasant visit. Their assistant add to the overall positive experience. Ini adalah ayat kesimpulan kita. Dari malam ni,
daripada paragraf ni, kesimpulan daripada paragraf ni adalah ini. Ya. So, kesimpulan overall, kita buat in conclusion, Lost Lagoon Water Park in Ipoh, Perak is an outstanding destination for students and families alike. Its assortment of water attractions, serene surrounding, family-friendly facilities, emphasis on safety. Kita ulang balik apa yang kita tulis ke atas sebagai kesimpulan. Affordability and exceptional customer service combined to make it a standout attraction in Perak. I highly recommend a visit to Lost Lagoon for a splashing good time and a memorable aquatic adventure. Ini dia punya cadangan saranan dia ya. Ini cadangan. Kita bagi dia masa dalam kesimpulan tu. Okey, boleh ada ulang balik apa yang kita isi, kemudian bagi cadangan, call for action, harapan tu boleh bagi ya. Ini kita masukkan di dalam cadangan dia dalam kesimpulan yang tengah ni kan. Okey. Yang atas ni kita ulang balik fakta-fakta kenapa Lost Lagoon tu bagus. Okay. It is the ideal destination for students seeking a break from their studies or anyone looking for an enjoyable day out in Ipoh. Ini dia punya cadangan. Ini is suitable ya. Is ideal. Okay, ini dia bagi lagi. Okay, cadangan ataupun dia punya call for action lah, cadangan. Dalam keadaan ini dia bagi cadangan. Don't miss the chance to dive into this aquatic paradise. Okay, dan kesimpulan dia bagi okay, jangan rasa rugi, jangan miss. Ya, dia memberikan kita satu emosi. Ya, so kalau tak pergi rugi. Ya, so emosi, dia wujudkan satu emosi pada kita. Kalau tak pergi rasa rugi, Emosi diwujudkan dengan cara bila kita tulis, biar dia nampak water air tu, nampak macam surga. Tu kita nampak ya. Biar dia nampak, biar dia dengar gunakan telinga dia, nampak gunakan mata, dia dengar gunakan telinga dia. Rasa deruan air, kita boleh tulis, anda boleh dengar deruan-deruan air jatuh. Kemudian kita nampak menggunakan mata, dengar menggunakan telinga, nampak menggunakan mata, dengar menggunakan telinga. Dan anda boleh wujudkan emosi menggunakan kinestetik, menggunakan rasa. Kinestetik gunakan rasa. Anda rasa deruan air, anda rasa air itu sejuk, panas. Anda boleh jadikan mereka berasa perasaan. Kemudian anda boleh rasa juga makanan dia yang enak-enak. Okey, makanan dia. Dekat situ ada makanan enak-enak. Okey, ini dalam gas station. Kemudian anda boleh rasakan juga bau-bau yang harum. Okey, tanam-tanam pokok bunga dekat situ yang bau dia harum di waktu malam contohnya ya. Ini adalah yang boleh bagikan dia rasa melalui bau. Nak wujudkan emosi dia, emosi pembaca. Okey, itu cara dia ya. Tulis kat sini dia wujudkan emosi dengan dia kata don't miss, nanti rugi. Okey, macam tu ya.
Semoga mendapat manfaat dan kita belajar walaupun kita dalam keadaan tak sehat, demam, batuk, kita masih lagi perlu belajar. Ya, sebab itu merupakan jihad. Ya, sebab itulah dipanggil jihad, dapat pahala yang besar ya untuk berjaya di dunia kena dengan ilmu, untuk berjaya dengan ilmu ya. So, walaupun tak sehat, jihad tetap perlu diteruskan. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Anda perlu praktis. Dengar sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu anda praktis. Tulis. Jangan takut. Tulis saja. Apa yang ada, tulis. Apa yang terlintas, tulis. Pick up your mind. Jangan teragak-agak nak tulis. Jangan takut-takut nak tulis. Keluarkan saja. Nanti anda akan jadi terbiasa. Ya. Kita cuma boleh belajar teknik, tapi kalau anda tak tulis, anda tak dapat apa-apa. Anda tak praktis, tak dapat apa-apa. Orang yang bercakap dan orang yang mendengar tidak dapat apa-apa. Orang yang dapat manfaatnya adalah orang yang mengamalkan apa yang didengar. Anda praktis, tulis. Ya. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun, maaf, dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.